and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:36. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. DWIZ. Orly in the morning.
37 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Pasensya kila walay biglaan niya power trip off. Anong nangyari? Yung mga messages ninyo na-iris lahat. Oh, pasensya kila. Amin ya message yo ya in forward yo ja sa programa tayo at early in the morning live streaming. Adilit ya amin lapod sa may power interruption. Ganyan pasensya kila no ako abasa raramay arom ya message yo. Yung rehidor tan si former barangay Captain Danny Caras. Good morning, Matt. At kinan Attorney Remark Rabanso, Attorney Angeles, si June Chales, si Brother Ming, and Get Wilson daw kay Brother Ship. Greetings mula kay Master Sarlo Gonzales. Si Brother Rocky Basandani, sabi niya, be valuable, not available. Good morning. Good morning kay Professor Jigo Lida. Tan likewise at kinan Joe Perez. Ditan at Santa Barbara. So, happy Santa Barbara Day. Natan may agaw na Santa Barbara. Okay, ito kasi activities mat. Nagagawa natin ditan at baloy na Santa Barbara at selebrasyon na tatay gagimira na say agaw na Santa Barbara. Walang tilay 40 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Amay ipapalapag at ato'y gagimira ng retired ombudsman Martires. Ready na ba tayo, Ka Richard? Dengalang tila bata, ako'y endorse si Martires at anto kamalan ken politika. Pero amay mensahe tulabat. So, dengalun tayo, baka sakali makapangitar na inspirasyon at sikatayutan, tasay kwanto mairap, yaerepen, so korupsyon. Antigawan tayo sirin. No, unta niya, mairap tayo labanan sa korupsyon. Dengalun tayo, si ipaliwawat sikatayo ng retired ombudsman Martires, nilira at satan. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I've always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. O bakit pinatay mo naman? Ang sabi ko, nasaan yung video? Kako, pinatay mo yung pinapaliwanag niya. Paano yan? Maganda yung ano eh. Kailangan na Christ-centered tayo. Nasa Diyos tayo palagi. Sentro natin sa Diyos lahat.
Hindi po natin malalabanan yung korupsyon hanggat hindi po tayo nagbabago. Tayo mismo. Kaya dapat, sabi niya, umpisahan na natin ito mula kindergarten. Bata pa lang yan, i-inculcate na natin ang mga moral values na yan. Ulitin mo nga, hindi na natin napakinggan lahat eh. Saka yung video niya para mas maganda kung sakasakaling maintindihan natin. Tayo, malapod si katayo at ating gimira. So pangarap, satay, korupsyon. Kailangan sintro tayo o Diyos. Importantitan atan si papalapag ng Ombudsman Martires. Kailangan malapod ugaw. Malapod ugaw. Nansaman, wala tayo good manners and right conduct kintayo, di ba? Subject tayo. Manumpisat abong good mother and right children, GMRC. Diyan abong laman good mother and right children. Kasabid eskwilaan, good manners and right conduct. Inkalkit tayutan. Kailangan, sari ugugaw, nakaukulan may takot sa Diyos. Nasaan na? Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I've always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Okay. Walang kwenta raw kung hindi po nakasintro sa Panginoon. Si Katutan at Ate Gagimira, so ipapalapang ng Ombudsman Martires. Kailangan, we have to change our values. We have to change ourselves. Kailangan sikat tayo so manguman. Iingkalkit tila, imutuk-tuk tila at sararatay ugugaw. Kaya kailangan walay takot da Diyos iraraya. Taditan, angga po not even our laws at napatunda to tay korupsyon kwanto at ating igagimira. Malapod sikat tayon dili sumampatunda at satay korupsyon. Good manners and right conduct. Yaigaputan at abong good mother and right children, GMRC. Kailangan God-centered. Walay takot tayo o Diyos. Sikatutan, sumanunaan, yagawaan kuhanan Ombudsman Martires. Hanggang antong klasin lilantan agtayuraratan napatunda. Maxi Soles, Attorney Alex Norman Lumboy, ko kumusta ang turaray avid listener tayo. Lautla at kinan Amiga Sophia Mamaril Machas, tan si Madam Merily Conya. Gerardo Lamsen, Jeric Oviedo, Elizabeth Casilang Villamil, si former barangay Captain Cesar Sani Hunatas Malasalasas, Inawaya Unsabin na Tampol. Agmuyo erman kayo uno erman kapitan. Tani antakla nanunutan nyo lamot may pinablin
anak yo. Yabukbuko ralaki. Nasabit saya ay pistay inatoy. Cheer up. Be strong always. Ag kayo pa i-stress. Cesar Patane. ...47 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabasan. Rapi Saldivar. Good morning ada kinan amigo Napoleon nating lahat. Napoleon ko. Si Leo Rosario, si Brian Tal Placido. Former Councilor Malu Fernandez, tuloy sa serbisyo na libre bagot, and likewise congratulations may anak na Councilor Dada Rina, silver medalist at kabyangan na say team Pangasinan ya Akilaslasan ditan at General Santos City. Batang Pinoy. Isang karanasang puno ng tapang, disiplina at pagmamahal sa laro. Anak yan ng Councilor Dada Rina Macalanda. Kala silver medalist at samay karate. Tati gagimi. Araraya. I-train kirarata niya ugugaw. Kailangan iraraya at na-train ira sports-minded tan wale takot da Diyos. Welcome home kuno at kinan Lowy and Aida Ferrer. And likewise, kinan amigo Manny Zambrano. Yan ang lapo at Chicago, USA. Amay message na ni Damundaris Dispo at agkula abasa ta akurap ya amin su message jay. Kasumpalan na sa may power interruption. Good morning, Matt at kinan Henry Manipod, si Albert Aquino. Jis minutos antes yaman na alas 8 ada kabuasan, jad kaaruman niran impormasyon na balita, isakaya desisyon so insulat ng Associate Justice Maria Pilomena D. Sink, yaaya at agdainawat o tinanggianda na Korte Suprema iraramay petisyon niya insagap ng Senador Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada nilira at saramay kaso to at Priority Development Assistance Fund. Againawat na Korte iraramay petition por certiorari ng Senator Estrada at kaso taluran kaso kinasangkutan na kaso na plunder lapod saraya kuno at moot at academic. Tan sa judicial notice na korte o desisyon na Sandigan Bayan ng Enero 19 taon 2024 yaaya at nagpapawalang sala at kinan Senator Estrada at saray kaso na plunder ya si katuyay singugan tapyano ituring niya moot at academic so abitla ya petisyon moot and academic. Pero no Tagalog, moot at academic wanda. Agmat inawat na korte so petition for certiorari ng Senator Estrada niliramat at kason grap tan sa may posisyon na say kason grap ya walad silong na Section 3 na Republic Act number 3019
ya saklaw na kason plunder at silong na Republic Act number 7080 Anti-Plunder Law. Unaan niya aneng na ombudsman so probable cause para kasuan si Senador Estrada tan si Janet Lim na pulis kaiba sa arumnirang pampublikong opisyal at pribadong individual at sandigang bayan at saray unggendan. Plunder, yaya at dudusaad silong na Republic Act number 7080 ya amended niya na nilira at samay ill-gotten wealth ng Senator Estrada ya kantidad ya 183,793,750 pesos. Ya aya so mangilalaman na saramay kickback o dinok commission ya nawat to manlapod kinan na pulis nilira at satay pidap scam. Tan labin sa kaya bilang na sumlang at Section 3 na Republic Act 3019 Anti-Graft and Corruption Practices Act ya aya at kasangkutan bet na saray pangipaway na pundo yamang kantidad ya 255,114,000 pesos malapod pidap ng Senator Estrada taindalan at saray ng kasigmasigmat iran na foundation ya nanengneng at saramay disbursement voucher. Indeklara na korte araya ya pangiter ng tukamanla at saray pribadong partido at agamanupag ya benepisyo, kalamangan o pabor at silong na Section 3 na Republic Act number 3019 at agaanayarin na ipila o nasaklaw at manunaan niya krimen niya kapasilong at Section 1 paragraph D 2 and 6 na Republic Act number 7080 o Anti-Plunder Law lapod sararaya at mansyan ira ya abitlaran na kasalanan ya dosaan. Jad silong na Republic Act number 3019 say benepisyo o kalamangan at iiter at sakaya pribadong individual ya aya nansyan at opisyal ya pangikurang na gobyerno. Jad silong na Republic Act number 70 sa opisyal ya aya at mangikukurang mismo na direktiban minanabang at panamaglay na pangawat na kickback o agmakatarungan niya panyaman o ill-gotten wealth at panamaglay na kombinasyon o mantutumbukan irang kurang ya ginawa. Impaliwawa ni na korte ya sa prinsipyo na absorsyon yano iner at pinangkakasakit ang impila susakini at sakay ya pansumlang at agaya na angkop at panamaglay na graft and plunder maliban at saramay pangkanawnawa. May bihira ya pangkanawnawa yano iner sa parihon opisyal na gobyerno at mangiter tan mangawat na aga makanupugan ya benepisyo. Pinatibay sa desisyon yan nayarin araya at na-prosecute at mansyan niya kaso na plunder tan Anti-Graft Act. Jad kopyan ng desisyon at i-upload ng website na Korte Suprema ya aya at available ya singa nala tayo natan iraratan niya abitlaran na kopya. Sangkanang ng tilararatan ni kaso Anday Villanueva, kaso Anday Escudero, kaso Anday Estrada, tapiano araraya bilbilang at na-disqualified at Senado naman bilang ang desisyon na bawasan sa bilang yaon susuporta at kinan BP Sara Duterte at tuloy-tuloy latay impeachment. Atan mo't dabatot so gagam tanda tate gagimiraya kalanla si Vice President Sara Duterte tapian agmakalaban no eleksyon tanggapulante so nanunang nindan makatalo at sikato at sarayang kaplusan. Kanyan no nakal si Vice President Sara Duterte disqualified la agmut la nayari siguro makapila banitan at eleksyon na para presidente sikaralan lamang na ani sumanlabo-labo iraray magkakamping ararayay anti-Marcos, ya datin anti-Marcos, I love Marcos, aray makakawigiran pa na ni siya, yaman ibanatan, sarayang kaplusan, ya susuportaan si Presidente Marcos, na ane,
Saksaki sugagam tanda, kalalabat si Sara, BP Sara, naani si kasikaramot lang lamang sumangkeketan. Bawat segundo may Armando, Rosalina Aquino, Maxi Solis, Jonard de Guzman, yung cellphone mo, wala pang nagbabalik sa atin. Kung sino man po ang nakapulot sa cellphone ni Jonald de Guzman, itawag lang po sa 0936-509-404 o 09404. 0936-509-404. Kulang ata ito 2, 4, 6, 8, 10. Kulang, di ba? Tawag lang daw sa 0936-509-404. Kulang ata itong number mo. Albert Aquino. Okay, nga pala malaam na oras at sayang programa tayo early in the morning na buwas holiday. Papasok ba tayo? Meron ba tayong holiday? Double pay kaya? O wala ring bayad? Nako mukhang di kayo papasok Nabuas holiday tatay gagamira. Ando ko ya bakasyon niya ko no. 31, 1 and 2. Lunes. Kailan ba yung Lunes? November 3. November 3 ba yun? Lunes. Pasukan na. So mag-holiday na kaya ngayon para 4 na araw kayo. Masaya, diretso. Sa Kalasyaw ngayon, walang pasok di 1, 2, 3, 4. 4 days. Punta ka ng Baguio para magpalamig ng ulo. Yan. Si Mario Tibio Ditan da Barangay Pias, Mapandan. Pabiskag ka. Mario, kumusta la? Tay abig laman mo. Talaranan nyo la sa programa na Karambola, kantabay ko technical side, si Richard Olanday, tan si Ka Edwin Inong. Tilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumuringal. Salamat at saratay prayer show. Diyos tiyag nginaapot, tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya.